Yung may nagtitinda po ng ukay-ukay, ma'am. Hello. Opo. Di ba pag galing po ng Holden Felipe, kakaliwa po ba ako o kanan, ma'am? Kakaliwa po. Opo. Andito na po ako, ma'am. DM Loading Store. Ah, sige po. Linyang store po. Diretso pa po. Konti po. Ah, sige. Diretso po. Ito, ma'am. Linyang Store. Andito na po ako, ma'am. Sige po, wait. Picturean ko lang daw po muna. Ah, sige po. Sa'yo na lang, ma'am. Ayun lang, ma'am. Check na daw po na hawak mo. Sige. Hintayin ko lang po ito hawak. Hindi sigurado. Oo, ma'am. Mahirap ka, ma'am, no? Kaliwaan mo, no? Ay, ito po yung rider. Ito yung sapatos, sir. Lalaki ba yan? Ay, sir. Thank you po, thank you po. Ito 10.5. Okay na, ma'am. Mag-gcash na. Nag-gcash na tayo, ma'am. Ah, mag-gcash. Okay. Bali, doon na rin po kayo. Sige po.